Go, no. What? Ulang. Tanpa ada internet. Never. Hidup without internet. But Living there's my living sister without and I'm internet. happy. Apa? Ngomong pelan-pelan dong. Ngomongnya pelan-pelan. Okay, then there's no internet, and if I'm like I'm alone or somewhere, Alone. If you're Yeah. alone. yeah, like somebody's gone or my sister's at school. Yeah, she's not at school yet, but I think that would be a no if I'm like alone because I don't have anything to do. I want to job, but I wasn't down next to me. And then I'm better trying in life. And Cepet banget sih. Kamu mesti Pelan-pelan. ngobrol sama Abang Rehan. Dia tidak bored. Katanya kalau nggak mau bored harus ada internet. but if there's like my family and it's just a chill weekend, that'll be okay for me because there's a lot of things to do with my sister or like playing guesses like something like that. And yeah. Oke. Oke. Bung Suti, bisa nggak kira-kira tanpa internet? Kalau aku karena lahirnya di tahun 63 Udah pernah. dan aku tahu nggak punya internet is something live ya, It's live normal, aja, ya? normal. Cuman untuk zaman sekarang internet itu kan bukan sesuatu banget tapi kebutuhan. Benar. So, kebutuhan yang dipermudah kan harusnya disyukuri. Benar. Asal kita bisa menggunakannya tepat sasaran. Jangan dipakai dengan yang salah kan. Benar. Jadi internet itu lakukan dan gunakanlah untuk kehidupan yang kebutuhan. Cuman kalau satu saat internet ini pun ditiadakan, ingat internet kita kepada Allah aja nggak Don't pakai be sad. internet. Don't be sad ya. Ya kan, Jangan kita nggak- sedih. Enggak, Allah sama kita aja kan kita nggak pakai internet, kita nyambung, Benar. happy-nya ada di sini. Akhirnya. Happy-nya ada di sini, kan? happy-nya, ya kan? Ada satu Ngapain saat, ada satu saat kita nggak ada internet, tapi dia menanam tanaman. Benar. Pada saat dia menanam tanaman, tanaman itu tumbuh. Ada Iya. happy datang sama kita. Jadi Ada kegiatan. ya, jadi kita jangan di apa itu namanya, di apa sama internet. Jangan seolah-olah kita nggak punya kehidupan kalau kita nggak ada internet. Kalau karena Ompong lahir di tahun Tuh, 60-an itu bagus nggak tuh, udah Aira. merasakan. Bung Suti ngomongnya. Ya, jadi itu kan ini nggak apa-apa. Akhirnya kan lahirnya di tahun Iya. sekarang. Tapi kita harus tahu kebahagiaan kita tidak boleh hanya karena Iya. ada internet. Iya. Banyak yang bisa dilakuin nggak tanpa internet? Baca buku, Banyak. ngobrol. Menggambar. outside. Memelihara binatang. Go outside Ya, katanya melihat. walking outside. But it's Outside. COVID. Iya. And there's no Okay. COVID, Banyak. and I'll be okay. Dan silaturahimnya Very langsung juga. Ya If kan? no COVID, it's okay going out. Very okay. Oke, Aira, what do you think the common problem with people nowadays? Everybody problem. Indonesia dong. Apa masalah orang yang saat ini semua orang kayaknya bermasalah apa sih? Can I talk about China people? This for like No Yeah, rushing. I see. No rushing. We're not talking about news things. No trust. Just things that you. No, For just- all. no. The thing that I hate about China people, I'm not racist, okay? I love their country. It's just that they No, I cannot say pick like that. Not that. Pelan-pelan. they ngomongnya. make the coronavirus, and They I don't don't make like the coronavirus, Aira. the bats do. Yeah, but They it comes them. from the China, but they don't make it. Okay, I have not learned this. I have not learned this, so don't judge me. I know. For the people, the food is rats and snakes Of course. and bats. Yeah, they're creative, okay? Yeah. Okay, They no. make iPhones. No. No rush. Questionnya That's kan nice. tadi apa? But Questionnya I apa? don't want to What eat is the most rats. common problemnya apa? Arrogant. Banyak orang sombong saat ini. Itu. Atau apa? Bokeh. Banyak orang bokeh saat ini. Many poor people's coming Atau apa masalah? because the orang- pandemic. Apa menurut Aira? Okay, I have two. No, number one is like people like somebody walking and they're like all thin and they fancy everything fancy, and like somebody poor, Uh-huh. asking for money with the cup, blanket, and terus? everything else. They would not give them it, then I hate that. Jadi maksudnya orang yang nggak mau ngasih orang lain uang, walaupun dia orang kaya, dia pelit. Maksudnya pelit. Even if it's only like 10,000 or like Walaupun anything, cuma 10.000. or anything, or like a car that costs more than Jadi menurut 1,000. Aira, That's still not fair. Just give them a bit or like oke. Apa? Jadi menurut Aira a banyak orang normal pelit size. gitu. Yeah. Masalahnya sekarang tuh Maybe Well, don't if have you money. Keseimbangan. No, if you look like or kan her, kelihatannya orang kaya No. mah, tapi pelit, orang nggak mau Oke. berbagi gitu ya maksudnya. he looks like very nice on the outside, but very mean or not Oh. nice in the Jadi inside. hypocrite, munafik, pura-pura. Ya.
or if you're somebody nice who's actually just a normal people like us, then I think like I want people to just help people. If they don't want to give them money or like a car or anything, just give them food. If there's a nearby restaurant or maybe a normal market shop, get them some food, some maybe drinks or like something healthy and a snack that could make sure they get a blanket and then a pillow. Kenapa ya? Panjang banget. Ya makanya membantu orang lain, Oke, good. memberi. Sekarang kalau Bung Seti apa masalah kehidupan yang paling semua orang tuh kayaknya sekarang lagi ngalamin tuh apa sih? Kalau aku itu ngelihatnya dari sisi yang pernah aku baca di dalam Al-Quran itu, kenapa orang disuruh sedekah? Ya, itu sebenarnya untuk meningkatkan yang kurang sama yang berlebih, Iya. supaya terjadi keseimbangan. Nah, sekarang itu kan banyak kan yang merasa nggak punya uang, yang merasa banyak. Tapi makanya perlunya sedekah itu juga bukan hanya sedekah yang ya udah aku udah sedekah kok, nggak, sebenarnya itu organisasinya itu disatuin kurang, komunikasinya masih kurang juga. Dan itu udah bagus ya, udah ada RT, RW, harusnya per RT per RW itu ada komunikasi, ada silaturahim. Jadi tahu bertetangganya. Excuse me. Nah, kalau zaman dulu tahun 60-an itu kita bertetangga jadi kayak keluarga semua. Karena apa? Saling mengenal. Iya. Nah, karena kita saling mengenal, nggak ada tuh mau saling sakit menyakiti. Kalau sekarang kebanyakan golongan, kebanyakan partai, akhirnya apa? Banyak yang No membuat politic talking. no talking. Maksudnya ini melihat bahwa dalam global hidup kita ini sekarang banyak hal-hal yang masih didorong sama golongan-golongan. Nah, di dalam Islam aku selalu diajarkan kan 5 tadi. Baca syahadat, sholat, sedekah. Ya kan? Iya. Sedekah, kita berhaji, puasa. Tapi yang sedekah ini kan dari yang semua ini kan pribadi. Yang Iya. semua 4 ini kan pribadi. Tapi yang satu ini sedekah komunikasi kan. Sedekah itu kan Benar. komunikasi. Nah, jadi Karena kalau memberi waktu ya. nah, sekarang banyak orang mau bikin sedekah-sedekah lewat internet banyak. Tapi apakah menjalin komunikasi? Enggak. Jadi pada saat kita memberi itu Menggali pun, rasa hati. iya, harus membawa tadi, menjalin lagi rasa tadi, rasa sayang tadi, kebersamaan tadi, sampai orang itu saling mengenal. Kalau zaman dulu, maaf ya, kita punya namanya Gubernur Ali Sadikin, itu hampir satu Jakarta kali sayang deh sama dia. Kenapa demikian? Karena kita merasakan tinggal di Jakarta, kita kayak dijagain, kita kayak diurusin, dan kita bangga gitu loh. Oke. Oke. That's bagus banget Bung Seti. Jadi sedekah itu diduluin. Closing? Sedekah. Tapi berarti masalahnya apa yang orang-orang suka nggak mau ngasih Komunikasi. orang lebih kayak hibuk Dan- sendiri juga. Dan menerapannya itu dengan yang saling berbagi kan macam-macamnya, ada ilmu, ada Oke. yang gede sama yang Caring. kecil. Terakhir nih ya, question terakhir. Nanti kita lanjut lagi, semoga nanti kita bisa ngobrol